ga ko ke ta woro ya sere mi yelmu sulu blu ni go patata mi yelmu woma bio no palibi ndo le tolani de ko jura no wora je saka kulemu oblu ni ege ya wonyi gi amado so ko enzo ma ko shile ndu sunu wa bon o bon shile ndu sunu wa pomo mundiga so woni samo ko se remem ga ko kwan mi ma asilo oblu ni ego taba na so rozmane de le tolani de ene ya ko jura ni jami chichi mu gumblu ni ogoma woni o sori te ne ya wore ko ya amado so ko meta dunumu ne ya wonyi go ya ndo so amado so ko enzo wa bon wa shi uchi te so wona pomo wona sule mo kwenta dunu mumu sere mi ga kulele wona ya samo wona sule man sen libini ene o libi me wona wora da dalso wona numu ayo nye luli puri wona remeta no wora me jala wona no ko ya wonyo no kwensi bi se bi me sho kwana me sule blu nyi me mo ko war me wa kwa ya blu nyi o fore mi ga kulele sere mi kwana me ayo nyi libi o ya modon se ogo pomo ya tum la tum iza modon so kwa ya za derta pomo mo kwa wora me mo se wona kwa mo ono suli ko ruwa so blu nyo vore mi ga kulele mi ga ko keta wore ya se li bi tumana re mi metamo le ya wo no choyen chana ko pomo tumara meri wali go pomo tumana no timu wore mi mo se ajichi mi suli blu mi ni ego bi ono lu sabana ono motuni ya lompo ono wore ko lompo nga madwa so chin sebe mlu sebe re mi mo mre mutin oblu nyi re mi ga kulele mu ota ope kon warna ko enka tenga mo re mi sho kwane se suli blu mi go li bi ono lu saba ni memo dere te apomo lama wore mo dere re memo reguyu ko wonyo sama wore tunu re memo blu vore memo ga kulele mi so sulu blu ni go se bi ko kumeni yila ya se bi ko kun ko na folo woni no bi obesi awomu ya wongo jan ko jim gamo jimu ni memo ngo ko jinu madwa te o mi la ko mo so bon ni oro memo oblu ni no seri memi yeten ope li bi o ja ko jimana re meta do no ten gamo mo se o ka pe ni mo ministere ke ne ni choje konere yumne se woni e ka woni elili bi emi golo ni bero woni ne 5 na na desi bina plana plo mo no wono mo tuntuma no mo so woni no memo onyi utoro ma wore li bi ono ne mo sabani yo ya chuno ya so no wore so mo timu so woni o wore ndo go wono premier la bi umemane se remi kwane me sulu blu nyono duanu wemo etra ma wore na so wona kama sen libino mo wona mbole areta dunumu avrili chana ya ko meji juin chana binana mo le binana shile bini remi eta dunumu o remi yem blu nyen ne mo eta dunumu sabani nyono ko bio facture o mo blu nyo wa ko ende me bio ya no jaten ne mo pompe su yomo no ye bidon wa acelera wa sunumu o blu la chemo o modo so vote ne mo memo na fu se remi kwane me sulu blu nyi ego mimu kwene ta dunu mu yelmu libia oje ene ya wona sara ya birmi otora na pere mu mbulu nyu ma wone o kwene mi meta dunu mi na fo polibini se ego libia oje ene ya wo oje sunura me la shimu ogo mbula konzo yuwa onu akon shinu asemiza wone kwen shinu eta dunu mu mi yemi sunu mbulu nyi go ayi wonda ga na blewa ne ngeja go poma fatiri labo kwen deregu yu ngeja kwen no silikon mo na sara ya birmi mo penalite wa mu mbulu nyi sona bele ya de onia mimu ga ko nem de mimu ga ko mo re mimu ga ko ketena otara mimu ga ko lile okonya se ego li bia no zo mbina li bi sono chu sono mu ayo nyi gole jara wona ne sen libi ni de plaque wa sole wa no chu sono mbina wo chu sono nga jan yeri mimu gole mimu du wona no bi solari home system o mi somo ngo ndo mi ye ngo mo da so kwenzom ma ko shi nu ta do mo re mi we se mi kwa ne me ayo nyu apol boutique si mi mo no chi ku juran robi sona jese boutique si ono che ko jura no mo sen libini oblu maka wono pole memo okorere se o che kon yero wemi sara mi kwame ko jura ni nyere wono ma libini jidendemo oblu nyo ma nyiri memo yo muniga ko maka muriye ko juka muri ni chowe so za wono mi onyi libi ono yermo o maka wono suli riye ta durumi ya yo nyi li jara wono ya to zuni wono to me deno no jelweni ye oblu nyo wa worendo ko wone muniga se wono memo ye ka wono rosuli ego yese sepi ta dunu ayo nyu avrili chana ko me la juin mu chana wen yese pilimu osulu blu nyi libi o zo yese sheba mo no ye wona ni yese wonu wore ka ya modo so ko mo ko ta wore mi meta dunu mu konya nge ya modo me ja lo ge ye ja ndumo nje gbogbo mu ni yeri mi mo nta wore konten ga me
eza suli min nemo no kwende mimu no kwemo blu nyo kotare mi ga kulele koyo mi akwere mi mo age akweli ojo no ile je sene mi no ya na sara yo ga diesmo mi o mi ola ko amitara mi mo libi mi mo konya sara mi kwana mi wa wore ndo go wono pokuju libi ono ne taduru mu ne ya woni yesu we mi ne o wono po golo ne muniga so wono rebe yi mi wono to mo no kono chonyua ayo nyi li jara wono ya no patasisi tasi tamongo ko ya jara wono bo jajo son kaso ya je so no je chinsini sara mi mo ayo ngo je chini mo no so kwan wore se choche ba mo nyu kota wore mi metaduru mu konya se insulin bli menyi ayo nyi yesu ga pi taduru mu iyo nyi zuni wone ne liwu keta ne ku juta dunu taya le mi mblu nyi man lo mere wana so woro ngure dogo wono ne jese se mi mo pokana ne o ma bo wono bo chinga no ye dama watenga mo so wone mi o chie kana wone nyane nyere le tora vuro blinu ano woro sana madoso to muniga chimi ka ya zana mo so wono nyanyara re mimo oto nyana re mimo etadunu mumu muniga liwo wono no kuju o ma wono ji se ego li bi ono so sakana ba se san yuli jisu ndera jeri jisu mi yilmo bie ene ya o plus so pa wono ne etadunu mi yilmo oblu nyi ayo nyi ni cho yemo ya no po se bi mo wono to tuntun re mimo se binan mo le binan shi le bini etadunu mu jinmani nya ya madoso kwemo oblu nyi otar metadunu konya eza suli mi ayo nyi ka ka edu national biotente mimo libia oplo woni re mi ya modo so kon wore se wore mi tadun no blu nyi go so yuwa o wa kon shi nu seleta mi kon shi nu etadun mu sai mi kwani mi usulu blu nyi ogono ya so ka wono ka chini choje konere woni ka ejimu gouvernement blu nyi ma woni e ka benne libuga kulele e zondobe e jerondobe sai woni nyi tornya nyi ma ko so wono mo kulo sulu mo sen e muligano cho je konere ka woni evu sai mi asulu blu nyi goni bi ga kulele o jesu ni re mi mo tumane jesu wemo oblu nyi ogola mi ga ko woro mo wore ka la woni so mo wore mi wa yi waso mo fale ya som etadunu ogola no woro no mo pa libini etadunu mo sai mi kwani mi ne ya wo vomano kujuo za sulimi brigese shebono yalmo la wono chibuno mo remiga kulele so za sulumo sen libino mo wono tunchine muniga wono no kujumu se bi mo modo so chemu se bi mu memo wasa morfale ya sha to ta duno modo so chini se osulimi ego le bi mo ga yoni gludu wono no mo no sen libini o mono tun bia ono tun so patmane ta duno mu glu mi mo gono samo yoni o kana wa jadenden gono re meta no to so patmane meta duno mugwemo sere mi yeno blu nyo ma warendo ko wano pia woro po mo wono sulu mo sen wore mi ma yi wasa morfale ya runu ta duno ogula ni chomo wono sulu san mo se ego bia ono pia chimsi ayonyi chimsi sheso wono neta duno se ne lie no mo li wono no jano pia onyi to ma warendo so no chima bia ma wono so mo shidi chimsi se mi meta duno mo oblu nyo gono ya so pia chima mi mo wasa shola ni chomo yi wasa morfale ya shinduru nu la ni chomo wono mo sulu mo sen se remi kwanu mi mo ayonyi libia modon so kwen ojejimano modon so kwen mo ne ya wono choche bamblu nyo ma wono sulu sen o wore remi ga kuleli mblu nyi Burkina Faso cho libini yonyi wore remi ga kuleli ta wala ni chuso mo wono tuntumani nye ga kuleli ne ya wore me wayi waso morfale ya zonya pie nda piala ola mo wono wore ta dunu mo remi ga kuleli woni je konere kenene ne me ta dunu mo ngu ko shie wasana edena pleta dunu ono wore remi yelmo sulu mblu nyi ke ola wore so chini muniga so wono mo o nyini bi sazuli yomo o wase morfale ya shetonde piala ta dunu mo don so chini rememi wemo rememi yemu sulim blu nyi kon wonyo so no wone ne chedoyu no wone ne panichi na notu muniga no ya wone ne ji ene ya wo chimi mi ta dunu mo mblu nyo mi wone ni yemu wa wore ndo go wone po china mi ndo sanabe o wore ta wo mo muniga mo ji chimi mi meta dunu mo ser mi yemu sulim kan blu nyi ne ji li bi ga kulele ono san mo gar bi ono sen wone ne chowa wone ne chimeno do wi o ja no sulu sen ne ya otuma ne china ba ono sulu sen muniga wone so mo bu nda chimi ka ono bi covid-19 eta dunu mo ser mi yemu blu nyi inje jina onyi no wa wone ne ji chimi mi meta dunu mo nda cho bia wa ndo mo kwa wa go wone cho doyu omo wono sulumo oti muniga jikimi memo etadunmo remi yankane wone kan lier na memu dumuduga kulele ne sono wone ne kili zamane nyime etadunlo lo tora blinu amu sono wone ne zarana tui no wone ne kwanyana rememo muniga no wone ne jikimi ememe etadunmo ana chowa owo doyu chire ndenyu diwe no wa wone ne ji ne ya covid-19 ya no Burkina Faso chowa mbunyi yiwa chimbal no Burkina Faso cho yo etadunmo abachi anabana.
na kena hinsini ampelsenu su fone fo e don tama hanke se do de signa ersa basme ne di sasonere po urjongo mars kan o wi be lelera ko nan kaso konti europe ma christian kabore kore batama ami ma fora e se source hino na ti tibla hino ke se do fo munke don tumbuke huara da kam munke e tum kopu ke mun covid-19 iri ki ke se do ka de dan ko tibla di ko batama ami a fora tibla a flawere kase wonya ine sa adotan hupunu yelan kopu jawura burre abatamna ami du timilera abura mi kowura hore ami tamana afuara bi tibla kiri da yake hana kwe hino monke don kopura woni na ka covid-19 dim sonere koyi hore konkompu yikarboboy de alon fora da kabala hala sindo apona ko fese ma hantalira anton tabla ton dur karbu wogi kesse do da kata blajo jo chura de toma han churo ka mon kolera lon ki kesse do mo yan nan talira du sore musun huara sidia na budo kiro karbu boy musun kena borsore ga dam miliya tan tere ma don kike sudora da ka di yewu jara hindi idoni kontin karbo buwe kike sudo di ere di gufuno lare huwa da ka monke wacho ne mo hini sido pune a hiel hira fo kike sudo a fado ne umire tamana anora huwa mo wacho da kamusun huwa sidira mpuno ayubo len huwa da ka supuno sangal ekulo di tomdo no ko hale tenan mo churo ka afapuna tuyira sidi do porbo fiyo ni no da wodo fore alma yifo ade ye pre ya hale we wobure we bafre almanje kabana de kale don tin dolon tin teda no ya de tabla inani de ngala te di hu kera lona ye fo de wu bare e mushumo ye fo da kawo fare ye di ji di kabu fi yo di do fukore te je kafi yo futura je ka punonde ka atofro ato musuma perform win TVA di TVA horara da kada so coronavirus han kenan TVA timir wa mi wa da banda kada pre de mon kai doni 20 ke tena ina da duai no fret bla no yefo yi ka lemu no hale lampa no hale aga gbana mon ke doni pharmacy tin no ke yefo tin ka yake don koda tin no yefo coronavirus han ke ye ya hale no ke yido ye bone agba mushun da ka ya da pre do mun ke don hoton han ke kale da ka han hotoro afite hotoro ka lampo musun hal da kafin lamne de ke na porin terre ka yake akon lam da ka usuro wallam ba de mun ke doni tin jojo no han ke sudo mon ke doni sebla hora ka du kwata na wucho afapuna tura ka se de porin terre na ko ke na porin terre na dan da ka we da hale yido we ai sebi ye chu ho wata na wucho da ka wupuno hafa atake na takiya do galala no ya hora da ka mon ke doni to kontra han ken chuno tien dun dolon tun ko ra no aga gbana kon chu hora ke sudo o mire timna da ka chu pan han cho han da ka mun ke don musun hora da mun ke don musun lam hora da kana mun wi don to kontra no don ton da ka di musun no ko hale dun ti gbegbe ye fo da ka dun we ni wen de ka te pa ye fo de we hele ye fo afa di monke doni tin jojo no halile won punani agba monke doni ho pa hora ho to kontan han chen pan ho hino la ka agbana hotel to kontan han chen chuni tin no ka yefo agbana ko pan han chen inda ka wo giro di tiwe yefo tin jojo no ko hale ye lon ho yin ko re han lemne yefo du punani o fari ye di jifo da halile ba sima ke doni to kontan hana tondo huara da ka fo tabla hana ke sudo yake na yake mun tuwoni da ka mun kan tuwoni lampo hina no kan lampo tama no ke yake hana fo don tu yi fo yi hane wuri mo han mon kon limye da wuri hal da ka mo wa internet wa ke no hine tom do ho pa no mo da gala ha fo so hiyal yi fo upuno ofa
e di parfois de ka ji kabu yi de ka tvera mum so ne to de ka a perodi ye fo de ka wure yere e toman jojo ra ka karo bubwe iri mon ke buri ngal adora ka tin jojo no hale won hafun wa fu tuwa tom e kan puna tu tom te yira pa mon ke doni meri hona sidi bana da ka fo ye fo e afa bogra fu pa da ka won tor e di e ho alman won pe fo ye hal ban o fare di gi di bure amerika mon gagalu wan lo warjo kontu war wara ka yefo tebla non ke ngban hila hino da ka yefo si di ngun fintina falem yefo di do fatu wo yine de kam watu na se wo helye wo fo fa ila hino ke yefo upunu kunen tebla no upunu wo yina boy da ka dira upunu angal ekulo du bure ni timira da ka ga lona mon ke do ni nyo hora se tebla ke hanke ke se do da ka tebla ho ma tun su ku tebla de puno si ye da ka da so gum ya timira do tebli pe na me timi kira da su kontin ron ma ki shan kaboro o me timira apon pana da ka da sure mon ke do ni nyo hora ye ke mo ni bon fontaine nyo ni robinet nyo jojo ngal de gon ke lele te black ngala ke nyon cha yira da kale jojo do boda no da kadu nyon ke pawura dore pwe par nene wopuno wa wi na chen le wala muso wan cha pwe wa hanche de monke doni te black wi kale hanan do le we to kurando wi hana 3 ampere bodari ayele de ka wa puno wala ma gufuno na lema musun ke ye ya do na lomba wuga wutuna da ka mo boy porente lera ko mi de mo doni we ke ha ya dipo di da ampe ya moi sa agala de burana da ampe nyu wono je we ya mo ton kon lam de kur walam de kuru alam si kale de wampuna lama si di abora da posu alama de un to alma pere de kase wolma yefo awu fare alma da lidigi si yon kon lami ya homo kon lama ado de kuru han lam atamo kon atano kon ten kon lama aje tamo lam yambura alama kon kirba sunabel horara ka homene ne homene momuson electricity horara agalona electricity onia horara ka mondoni nyon hora tebla hinompa weke hane moke don sefe hon le ka fun mo fi don yen ton mendi sebin bordo yen takina take follem de yampo na lama bona so an lama to apero ye fo pone a ye fo ka fo a fa se ye da hale ba de monke doni platule no je ye fo ye tibla ter ka ye te hora mo ya han lone de ka buru halile de ka ya ha mondin ko haraka ye mushuno wen an don tom hu chawura ka de kur ya ha mondin ko ne ta mon kon lama monke doni tunkoda hora da ka buti kontana non ko buti kontana hen jon ko ira ke de do so najes akomena ko dum titian tin din pulu a kute bla non da ka so najes holera we so da ka wa ira buti yira da ka we parafo da ka o tin lele de u puno wan titian na yo mo gufuno ko na chodi ha de monke doni tin jojo hino da ka monke don yatte no yefo o mire yatte da timira uga utuna chena poro yentere ka de kale ban buti hino da ka wutena wa lama yi lemna halba kan ko hale to par no ya to pa ye hale ba ya fifu to pa ko ye fo de pre ye di mo ke do ni nyon horara ka mo ko mi le wero ya hale de ka won lemna nyon no a lemna ku no da ka ye fo gufuna na bar ye fo na hi mo atun su no bar yo to bla ken jore gufuna na ne hu ke ye fo da ka mo ke do ni to bla e kale de ka don ti por no da ka don ko komandar no da ka ye fo wo hale de ka do han do bo ya hi na ye fo wa hi mo atun ne da ka su puno wo tren tin no da ka mo ku yen puno wo yina boy hino de mon der pa ekano alo yen taxi no der pa no ye fo lemna a hale ban
de monde gale talira fo aburu agala agbana ya holera o kana talira da ka kale hane tin don tinje don kwene holo to matu no je yefo dan posa kwere ka de so we don mai no da kan ya tepta yira da ka ya banjira fo wihne ban no je kan che wa poni huga tinja yira e don bicham posa kwere to blam puno wutie de pada ka e poporo e dan puno ana to ana kwere de manque donné yo radio ton hanche de na télévision ton hanche hanu en kuku da wan don town ka wen press privé e de eta irene wo kuer ka e hu jawura e de mo e mo tunu tunja e tente kwara ka e wu kote ne e we wallan take na take no e kete na wo churu ka di yefo e gufnon e agagbana arsep dan no ka yi che wo kon wo to wo la ka yi e wo hine mo chon ni supuno e wo upuno e wo puno wo kuye e ho da ka di yefo dupuno e di pe da ha mo du kon ha da ka di yan ne be utena ne e wo puno e wollam da ka e we jikara da ka mo e mo kidoni e tente e horara da ka de gouvernement ne format ton kasiro opone kutibla do opno ayi yedi kale don tomdo dara hani tomdo pa contrat honda kasi di kora do no do chupu jawura na long wa kwena e wadare musu kuna tomdo we don tomdo da konti jawira musu wana da miya tamo itana ban apno kuna e tomdo pa konti jawira di kul hora da kan aga bana nu che ho kokol tin non ke mo ki don kokol tin non ke fo na no mon ton ko dada non ka ye musu no hale e na gali da milia e pela nyore e etana ya le kunawe di mon ke doni ker non da ka doni e kera e point non da ka e kala hanen bitin non da ka ye fo di won wa we mo atwoni do ku da ka tibla chewie e don bitin non don ker bodar non da ka ye fo milia yamwe wa hin da ka wo kuna ker chawira upuno wo buno iru bara we tom do hoy e si moke bore agal agbana to wara da ka ye fo da ka agbana kupu e kanon bura i musana musuna ala gala da miliyar wari yamwe we gufuna ya la ka upunu dona de to tamo ho yira da ka fo di moke doni hila no ke ye fo da ka ke se de burona da ka wa hine mo atuni si de pone a pe ku Burkina Faso dar da ka ke se dora di moke wo kara hi musuna da ka boy da gale dan da milia blono continent e patent pa e tana pro e panna e yanana kakike sudora e monke doni mushmo chwa don non tom da kasa u kara ga ni monke don to be che hora de gala da milia e tamo biel milia tamo adebo tama kontere e tama konyo palma kontere e wopu hine be kawu puno ba o don tom da kada wa hi do mushunda ren konsidi mi su kontena hinde kamwa choni sido musun da chawira e bona kusi de kar disipuno a yalla e supo ta ora lon so are de kan na kora ire won da ka covid-19 flera mwa choni sido pone a yelo da ka ke e su dora da ka afa di ke Burkina Faso da ka mo su konti da ka asuru Burkina Faso da ka fo mo ko ora hange a pirara Burkina Darfur kara korana basana na kerba da ka wa vertible a fa ke se dora yoro fo na bane da ka wupunu welen ko ke ora ke se dora da ka fa di bonke su continue ne agala asuru ka mo ke doni chachacho para mo nori tumbi ke ora da ka se na hanke se da barsan ke na tabla wi ke su kura ka da kafo upuno wo yina boy ke se dora de ma mi tibidira agala da kasore wo ira fo afrele ka a hanyin biel supuno si yina bo da ka kopu ka ora da ka wini covid-19 supuno su yelo ke se do a tamba njemberre Burkina Faso des factures d'électricité pour
awali chakuma kia funa iriti kapina kuma makini yesma tangani mo kitabu suma koma ke sonda sonanga ya pesima misalo kwa sompima kia futi kapina kuma unadora kama onda kia jamana hona tegumi on rock mark Christian Kabore amane dumanda biduku mi fatoni gurube kia jamana hona mane pepina kuma ke mi fagu honi sibani gurube kama bosuma koma hacha kuma bongo adora onda bu yumi on fono mi mane marsu yu hanguna nyikuru yimane dumanda bimi fato ma break ya on fona yiri break ya makuna ko baratere pepina kuma na ko keda ngima docteur ye fona yiri brena baringo urasi mi bi fato mas onesbe on boss ma shungo mi on berabul laganuru bu sababu ko keda ngima covid-19 urasi ni bi fato onesbe ne ngona ngoshu ha ngona ngona sogoma yimane fona yiri ye fona yimane fona yiri brena marsu na nyikuru nka dugi ha ye berene fona yiri bre pepe na kuma na ye yo ngi pepe on tomata mi fato ki masbe on na wel laganuri kuni bekita bari ni on ti ko wel laganuri ne me kera ngima covid-19 ngona laganuri a son ye do matoba a kure a ne kure sale me bon na ngona sogoma fega no daga te mi fato ngona kepe ke ma pepe masbe on kisi ne yo mi sbe ngona urasi gi bi ha ye berene ya fu bre pepe na ye pepe na kuma na ye ka jamana hon mane pepe na kuma ito na ya futima ye berene ya fu brime puna te mita ye sakuma fu bre ngona ngope na kuma na me nka mi yere on chene mega ye bre ngona ngope na kuma na ali beleme uro yeso ka wi fato makuna ko masbe ngona ngota suguma bekita ka jamana ho ngomi o Burkina Faso adoro onda awuna la nuri bari dana nyayo on te tige mi fato ke masbe on kisi teno na nyayo yo on tige me mi fato ke masbe on na teno ngona ngo bato masbe on kisi awela kanuri ma aka kuriketa nyabe on kazazan ka jamana korogo on Burkina Faso wa buna ngona suguma on fega no mi yo on tige ngo yere te sababu on berene on na nanko bono ne ka jamana ma bana cha suguma buna ngona suguma ha ya cha pepe na ko ngeta ke ma ke sara penoma oma ke yere pere bana chada na suguma mi fato ke jamana yere mo ka kulu ayo bana chada bra prima nanga buna ngona suguma me ya doro onda ka fangame ni yuntige mo kera ngima ministro mo ngi tentane berne ne ka mi fato ne fega no cha mo fega no ndaga bi ni fato ke masbe on dongna fega no ma on kisi awel na nurima nguna ngome ima ya cha wota mi fato masbe on fega no tame mi fato ke jamana hon mani masbe wata sir wata tenuna makuna kon koroho bari bono na yiri ona bereke ma una laganu awel la nurita dana koroho bunguna ngena suguma ha ya cha pepe na kumaita kema urasigi ka ke yera ho mi fato masbe na wel la nuri kuni nona mi figa non tige ke masbe na bato nona me pepe masbe on kisi awel la nuri ma bono na yiri na bereke ma ngocha nka adoro onda no bono na bereke ma bana chada na suguma no da ya fa milliards zo sama una bono na bereke ma do sana plane kiruru be koroho bono na suguma ha ke pe da ke sara kwenne ma on sigi munna ke na barate tenona masbe on kya jamana yare wasra ho no pe korome ha adoro onda ya chaka ministry ota mi fato masbe on tanga on botentike sigi munna esbenite ke jamana hon mani masbe on sayo yere ho awul la nuri barite na nyai mientike bina nyai gulu pepe masbe sayo yere ho kema kya siri wata tenona ali onko awul la nuri ne bekita ke jamana korongo mi on Burkina Faso buguna ngona suguma ha ara mu on freza brita dabra primana dana nyaete figano na nyaebi tena nyaemo teme on sigi munna esbenite ni fatu dana nyaema ndo ya una ngota suguma bari be ya fatere bo banate ni kwa ma yera ngema TV ya una ngoha doronda una da yi na una ngoyi na ngopewa bo yega sayo na vi avril yu ho yana tika fo juin yu ho una ngo bana ni on de una ngoma freza breta dabra primana ina una ngowa mbirna dorome onda ngi o bana ni on de bogbana ngi ka mubli timi pepeta etene una mubliro yesara do yesara una bana me ina una ngowa una ibo yega sayo sondaga fasara una mubli bana na dananga on birna dorome onda bo sabeci ngi on perisuma ngi on te sababu barada yiri kuma ngi on te sababu yinisbeni yota una bana ngi ngote no sara ka afangama yinisbeni ngo sara nona ngo sabona nyemanti botaka ina figanota mu fatu masbe ngona ngo pere ngona ngo masale ben bo yega sami na fono ngo masbe on yota do gume yo barada yota da na koroho bo ngona ngo na sukuma me adoro onda ngo on tia mumleri ye tombe suma ngo on bana cha suma on ya zofreta da bra primana on ko mi barate kya hotelona ngona ngo
wo ngote sababu onene bana ka kya jamana ma nkabo bashe benan nang bio pepe do na gulu ngodo ta gulu ngona te sababu onako bono na yiri ne meke mabeke ta kya a jamana ko rohon ngona ngoina suguma ana fa wa ngona ngota asarati bari ngote ne bog bana ci ngoni ngote no sara kya fanga mama ina fa wa ngona ngo zolo ko rohon darasi ku ngoda wa ngona ngo ngota ngoni na te sababu ngope yere masube on yo yere gun bekita o sayo ta bara hon bekita bo wakati ma yere saboyo on birna dorame on da ngona bog bana ngi on tene sara yera ngi ma tv ya ngona dame ana fa wa ngona ngo barada na nyayema ni fatu ngo masube yo yere gun ya ngona ngota sara da bara pirimana bari kasa on da ngoni on barada na bome ngoni tene lempo sara ngona ngome a doronda yera sayo ngona lempo ngona ngo sara tisiriga ngoni na te sababu pepe ngoma pepe masube on sayo yere hon ke masube ke siriwota tenuna bekita ke jamana ko rongo mi on Burkina Faso mbirna dorome onda kaza onda ke agbana tigada na nyaichi ngi bana tigada mingi ni on tibeke ta ke jamana ko rongo ngote ni kupere sumama oni kupere ke barada na nyaima ngona ko ngi ngote no peru ngoma ngote ni sa ke abu bana tigada baka na kera ngima beseo nka ngona ngote ni ngona bana peru ngoma bari ngona bana peru ngoma me tono tingona agbana perima nyana brabe sarama be daga tono dema ngona tono awuna bana tigada yire we yira ngima beseo ngona doro onda ngona tono nina ni titiriga yira sawo yo ni bana ku ina nka yo ngona bana tigada mingo ho ni fate ni swen ngona ku kabo barateda sere home ini swen barate ko logo ngona ku ngona tono ina ngona ngo wa ngona ngoma ngina te sababu ngota bara ngoma sbe on yazi ngona ngo korome ha adoro onda dana nyai fika duna nyai ngo yu onta ni fatu kya jamana hono mani masbe yota siriwata tenona bu wakati mangu ni wakati ma barada na nyai dugulu kya fresa breda na nyai dunugulu me yo yega sawo yo ha adoro onda ngoni on tengoni na sbe on kya fresa breda na nyai jama ina sigme ngoni na ina te manguna ngo jama barebe kita nyai ya zuda bra primana nyai tene zutere una zume ni smangu ni ngotere ni zabre adoron da una zabre da hon zuna ne perisana yega sayo ina ne zu peri ngwa mabe ya zu tere do hon be na una zu guzana ya kolege bebere luma ngwe on ya koranda bra primana ngwe ta koran yega ngima na sarda ampere ngwe fansa amanga una koran bana sarati tiriga yega sayo yo gouvernement ya na ta ko ngona ngone masbe ngona ngota kurang bana sara ngona ngoma ngi ta ngona kurang yera ngima ampere na sarda ho ngi fa sama ya ko wala fu ho ngona ngona ne bi wata kurang bana na yeso dini pla bo so dini kubitala ngona no sara ngono segme ngi on ya ka sonabel yana ko on ko kya bo jo dabra pedi mana kera ngima onia ngwe dana nyai no kana nyai ngwa kan sugo hon tika sugo hon ni fato kya jamana hon mane pe na ko mai masbe on sayo yere hon adoro on dame bekita ngi on nyai bari nyai chi ngi on barate on ko kera boma plaque solaire ngi on barate ko ngona ngone me fana ngi on ngo zabre adoro on da fada fa na wo ngona ngotiri hon ngona ngotiri na ni dini sara sara ngi on zabre churu ko hon fumbe da sara ngona dana ko buguna ngo korome beze sigene cheme zonfreda bra primana ina sege ngi kya fangameta zonfreda tigada yira ngi masona jes ina sege munina ina te ni fatu ngona nyai do masbe berikube beketa kya jamana ko hon imasbe zonfreda tigamo tigenona oni periki asmama perunna me pepe masbe yo yere gun beketa ki masbe zonzonona masbe on sas ki yere hon kya jamana ko hon be on yakya tuona dana bari tuna nyai ngodo ngulu to do tagulu ha una te sababu nyai mata barada uma wotimi bona ngona suguma adoro onda ngwe on not freza brismo on ti wo tuo koron bari tanga ngona tuo koron itene sara bona ngona suguma ha yega sawo yo na bi avril yo na tige juin yo hon ngona sara bana ngona bana wo ngwe ngote no sara ngona ngona sara titiriga bari bocheme ngwe ten tanga ngona payo chige mame oni freza bri ngona tanga dawo me nyinten tanga ngone freza bri freme ngone zabri me ngona ngome ngona fasara titiri ngona yega sawo yo nka ngona tuo korohon jote juti zutie korambere netieme ngona ngona suguma ngona da pepe ka adoronda fangamena ta ko ngona ngone ngona korangwana ko jogbana masbe ngona on ta ko ngona danme sumati yen yentene yere iwo freza bri smata frena me ngi on yere ngona iten ngona sarame ngona ngota saragbana me ngopena sa iwo fangame ota adoronda
ya kya una freza bro ta dabra primana yega sa yo e mana barateka e daganizo ngono on sbenite ngona fika no guna ngona me a doronda do pesera mi unti ngona ina ber ko ngona me untanga ber ko ngona me sege ngona sbenite o man ko jamani me ngona ko ozon frene me imas bene dini dinuna pepe masbe yo sa yo yere ho ngo mobile tombe sma kira ngima taxi ha ngo ten ngo tabe ngwe yi tabe da ho yi ten bana sara ngo na suguma ngo ta taxi mo ngo ta taxi na ne ta ngo mobile na ne ta yega sa o yo mane tonga ngo ta da ho ina bana sara bari ngo pe ngo ten sara ngo onche kya furba chesu arayina sugu pirime kya meroma ngumi on tibe kita kya jamana ko roho imasbe to do ta gulu nyafre ke ngumi on nyafre bin suma daga nguna ngo tereme teranona mi fato do na jo kya soma nguna ngo me ana ina figa nota mi fato ina sebe ngo zabri na pepe no sebe ngo terteruna me mako foroda na suguma abirna dorame onda ngumi on kya baratere barada na yiri barada yiri o figa note ngumi figa no yunta ina sigeme ngi on barata yo yerema ko ngi on barata yo gouvernement yereta sukuma famasbe ngona ngota gbana ho ngi fatu ngo masbe ngona yo ta barata tenona boyega sayo masbe ta gbana ngi zo yisbe no gun imasbe fa ngona ngo on sbe yo ta ngona barata ona on ta ko ngona daneme abirna dorome ngi on barate ngi wo television ko bo barada serana me ngota bara ni pepe na kuma itene kwa bu bara do makera ngima TNT nya itene ngona bana sara ngona ngoma ini sweneta bara sabe suman neseke ngona bana ngingo daga sara ina ni dini sara ko bitala ngo sara bu ko bitala kya fanga mena ta ko ngona daname jamana yiringo on pere kya jamana ma a doro onda bekita ngumi on baratere on te sababu ni fatu bana no swene ko bekita kya jamana ko roho ngona ngota bara na nya ita ina bana pere ngona ngoma ngota suruma ngi fatu ngoma sebe yo era jamano na ma sebe ne barate ngona bana ngi na pir ngoma ngwa milliard churu hu ka sundu banana on beri segeme ngi on wuru frere wuru suma nyana ko on la soneta dabra primana banana pir ngoma me ngoma sebe yo era jamame ngi fa na pir ngoma ngwa ya milliard chifu ka sundu banana nyana ko on ko yara smazore ngi on barate yo yera man ko sara baratere ngi on barate yo yera ma figano na te ngi fatu ma sebe ngwa jamano na imasbe yo ta barata on ko telebina suguneme ngi fa na pir ngoma a doron dango ya bere milliard funkuma ngona pe koro ha na doron dabe kita kya jamana koro ngi on Burkina Faso ina figano ta ngi fatu pepe masbe on yo sa yo yera ho ke masbe kya siri wata tenona bulla nuru ya gabe na siri ho o masbe kya siri wata tenona ngona pe koro ngi jama pepe na ko ngi on daga on pe peribe kita kya jamana koro ho ke masbe on ta ko kya dana nyaene me ngona pe ya bere ya fa milliard zosa ne kina fu anenama nama unango koroha yaka shoda bra pirimana ngi sho ndaka te sababu ke masbe una wela nuri kwini ni bana ndaka ko unango makona konda na suguma ngo familiar zolo ni kisa fu anenama kurusoma unango koroha una doronda yo sho numano ngi ndaka sho daga ne te sababu ke masbe na wela nuri kwini nyaine terene zabri ngi ne terene zabri ngi untinguna azabri suguma me ni bana onten dengo ma yira tonome unango fana dengo ngo matitiriga ina ne tereno tere ngone ye dan nene zabreme mi fatu ki masbene gungununa mako froda na suguma makona ko dana da bra primana araya futi ki pepe na kumaima ye sonde ga sonanga jamasma mi onte sababu oneke jamana yira jama ki masbe sasra ho ona wala kanuri kuni nona be ya futi pepe ma ye sonde ga sonanga ito onda ka jamana ngi on Burkina Faso kina sasra ho on sebe na wala kanuri kuni ngona ya cha pepeta ki makesara ko nemma mi fatu masbe on pena wala kanuri kuni nona masbe on sabe kita ka jamana ngi on Burkina Faso ya futi pepe na kumaima ye sonde ga sonanga ya kwesi mani misalo ko sompema ye breke pepe na kumaina kenke sara ko nemma onke fanga de ke yerama kina sebe on wala kanuri kuni be kita ka jamana ho amasa ka jamana o mele ya futi pepe na kumaima mi famano gun au ka jamana ho natita dumanda ho on sebe ne burbe kama bosuma ko machakma bumanu ma breka pena me on adi on dandoro kama ndakinati wakati za kanichi.
odona la ko fo selengi obe pelo ba mene woda wa president Faso abo dakane akompe wa bikola nkane keke bedon la Burkina Faso ni busunar ke wombi mu covid-19 bel wa pali wa president Faso so gunu abo da wa zamane be sela ndomalo ko wa zamala ka yormene bawa pani wa president di Faso ya nya mars mo la wa fa asogna so afoda mimene tuna ke yobe wa gegerba wa pande afoda ba zaman kalen ko wa Burkina Faso wa zaman tumane ase so do amin tuma fota benka wa monati si janan semen ke yobe mama beto e wa covid-19 kale obola yoba gana san par mimene ke wa buska la na ambulan kamba be wa buska bela masa o se so peldo aboje wa zamane wa don be wa busunar kale ambusula wodwane wo yoba gana me bel tama yi asebora abunda be wa buskel wa yoba wa pande tane asika kanda wo mi gon sida sene mo dwane wo ko be wasi ngala le mo be to bula wo wa buskel lo wo wa Burkina Faso gana bel tama yi ma sa fodi mi men niki mununye ngwa be wa buskel la asa gafodi be wa minin kala mana ka wa Burkina Faso wa zaman tuma tona mi men don ke be wa buskel tangana asa nonje law non do wa minin kala mbula ngu fufu so no bo wa buskel le bel wa pala ya nya matane be wa gigirba kala o be sel wo yoba gana wa gana bola gwa gigirba la wo duane wo yobo wa yobo kal do mare basan gule bi wa gana wo nye wa pane warbo wa pane wa gana jinya wo nyene ke mi men don ke njin ngonto jinye bal tama wa pane ma se yanya o be sela wo gamba be wa busunar kal gana wa ganne wo duane wo yogi gabo mama beto e be wa buskal gi mi bola ankore bala sanu nje wa Burkina Faso din tumala wa busunar kala gegi nya galaji min sembe selan yobo benka kanne en sanu bola na ta sewa mbe selan do mal ko wa ganla miala wa leti kane ben ga gana wa gan dwana wonyen ka warle wa mene ben bi fosa ben wo dwana wo soro yala sane be wa buskal wa pare woni man pa yile be kyodo be wa buskal wa pande mo wa Burkina Faso ne mantele ngbo wa warle ale wo 8 milliards posoro ko sorla be ko do ya nya bo abusunar kala ale mambo wa jerinya la wonye ne mi mena ke njerum kwanto dinye mi mena ke nasar dinye wa gantuma wa pande dal do ari busido awagan da ko warbo wa pande bala mo gouvernement na bola menunu nanje na bolu nanje o gouvernement mo su ko lwane lwa membre to mo su do ngaga na mbele do mal ko wa zamanelo bal tama yi mo obele do mal ko wa girba wa panlo obele usido yobola wa gan bola usa wonyene usudo yobo mama beto wa gan le warbu le anyambula anno maginya ba oganawa bala be wa lo wa so kele no sune me bianka kane en santele do mal ko wa zamala mi men tuma ki en douane en landans en lampon sara bo aminin kala mantele be wa lampon kala ntoyene be kodo mi mena nake no so bi ko tuma wara na ge no control zane wa zito wala wa piko wala be wa parliament le mbo ber wala be wa bi ko nkane be kodo mi mena ke njerun kwanto tinye entele usido na bendon wa lampon to ane mi mena do nake yobo mama be toy be wa coronavirus wa buskele bola anya ambo wa ganne ka dogwa selene kilo wa minin kala ndo men gwa lambo men tuma sare be wa dogwa kala wa pane dogwa men tuma ke we be wa buskala wa yobo wa pande mambere lambo sare be wa dogwa kala wa pande wo be ke do men tuma ke en mobile wa lampo sare asa avril mu gana wa ka juin gale mela mbere lampo len sare wa be ke do men tuma ke ngenin gonto dinye awo samo avril mu ka wa ka juin mu gale mele ntele ndo en so ko wa minin kala mama beto e mbarambola lampon sarawa minen do ne ke wajito wolenla na waji wa zamango ne jito weni hotel janane ko ne ke minen ne ke mabi zane ben non don ben ben lampo men tuma sara be wa panle be wa lampo kele entele bero toyena be ke do no so ne yaninya minen tuma ke dinye ko pa kanlo be wa hotel lank lampo kele wa panle be managwa bio fo saralele mande mambo wa lampo la sarale ko war surne bel kudo wa so ayanya mi men tuma ki nagwa dinye wa gan wa landa sin wa pale ndo men gwa lampo men sare be wa min kala ndo mbere wa lampo kal sarewa be kudo wa so ayanya mi men tuma ki wa gan nyena janala ko gure mu yala ko wa komune ne ne jikwa min la manya be wa min kala ndo ndo abane
jeli nyaka gwa mene na gwa na dol da mbini ndo an sara be wa dol nke yigele papa an bo mini wa lampo wa sara wa pali ke mi mene ne ke na njenu gwa to dinye be wa mini kalando be wa se won kalan tele ge ngana mama mbeto embola be wa lampo kalan tuma to an be ki ozo wa so do ayanya mi mene tuma ke dinye warbo wa pali banke ne be wa banke janan kalando ndon tele usi do lesko wo nga gana kun be altama yi mi men tuma ke ne jomasa be se awo ni ada ya be wa minin kala na mu le dan perne ne le dan perne be ndo an sara nya mu kene entere usi do embe wa mu ke twane no awonye ne mi men ndo ne ke waro je minin na jom no war dinye ne jom je minin gana ndo ne je ngwan to dinye be wa minin kala tuma ne yenya man tele sumbiye kun ko wa ministère men ke yobo warbo wa pali mama mbe toy mbolanga gana me men tuma ke ndono be wa jom ke alzie ngara mbele siala ndomal ko be wa men ke lan lo wa jom la sara wa pali baltama yaw so ya nyane wa zaman tuma wa pali me men ne ke mu bo wa pali muni qur'an mbele qur'an jom sara wa mbele mu jom sara asa avril mu ke na occasion mu la wa galimele be menante électricité wa 3 ampères courant jana mena ke 3 ampères bembele courant nyum sarewa sere mena wa ampère bem ampère suru au ka fule bem nje en facture tale sare mi men tuma ke sonabel lan kun ko woni ane wa minin kala na yananya na sa ji nyalo da darala manje wa be mana wa facture sare biefe mandi tale sare bel tuma tama yi au sa yanya wa sonaje jana semene ne ke nan be mosi ko kama bi ni wa zamala wa minin kala man tele ndo be wa buti kala musodo man bi nya ya na mama be to e boyen ya wa gan ganawa wa man bi ndo wa pali entele ndo be mena tuma ke manan sie wa zamane pi enya manda be wa manan kala ndo malewa wa pi da daran sie na ka wa yara ne be wa pali asavril mo occasion mo gele mele ayanya wa chonjoma mbele sarewa mbele mu jom sarewa mbele qur'an jom sarewa mi men do ne ke ban le bi be wa gardien kala mbele sarewa njeni eta jinde gebe yigel wala mi men do ne ke sina banawa ntuma be wa pi ko ban kala man tele man bi ko en la wa nye na njala bolengi be wa mene kala ntuma ne be ko do taxi jana mbe taxi do ba mene ndombre lampon sarewa wa pile wa tan wa pani ko wa yarne man sento join an normala sumugi nya jana gana bel tuma wa pale sento nonje mer jinin tuma la non doa mbele siala ntwa man bi menene ke wa zamane pi mbolanga ba le wa menen kala ba ba kala wo man bi nan sane sane ntwa anko mbe zime nyene menen no pi ne nan ko so barane to na manale pi bel kyodo wa so do ayanya wa mi menene ke borko ke mi menene ke publicité nzane bondo ndo be nan warmen saralele wa ita be nan be warmen kwala mbola nan jinya mantele be wa warkel ko en fufu nje bola wonyene wa tente wa pale entele mamboy wa mala sarale mbe warmen sare be bie fo nan ta sare posorne entele sare sisa be ko do sa ya do wa gan la be sela agwanyene ndomala ko mi menene ke sina banloma mantere ndwe ene yir kwa bo amene kala ntumale bal tama yi mantele warbe awo yo miliyar fola mbole mbe waji kala yituma nyana wa tan jingele wa pale man bi toron ko ko wa to wa man bi torane man de miliyar posobe mbe waji kenyane mi menene ke njenu ko to dinye kala wa menene ke pi ko donsie entele miliyar sorbe mbole ndomal ko bamala mi menene ndone ke yobe wa busu menen tuma ke ne bola a ke busu nar ka ke lo ko busu ko so menen ke wo sa mila muso nda mi ko sagana ne yo bobe wa busu kala gama wa panika dogwane miliyar ful sur ndi mbe mbola ngabe wa menen kala tuma wala belen ke ya yanya wa Burkina Faso zaman tuma wo bo ga gana wa gan le douane a bobe bo a wo yo miliyar posoro ke padie ke ful sila mbola ambe wa domal kel ko zamala gigerba jin son wa pale miliyar fe ku fu bomala ke sorre je ke be wa dikalle balle ma sa foje mi wo mini
wa gan na ka gan ko so na ngon Congo be wa biko no ma kene na domal ko Burkina Faso la be wa busiki wa bi COVID-19 mbolo yobo agana asafo je be wa minin kalun tuma na barka jeyana ma ta se yerne Burkina Faso wa nyola na ni ginini be wo ngo Congo wala bolo yobo be wa businar ke gana o lo wo bo wa gan ne bel tuma tamo yindo wa gan nyana jana so ayanya ma sa foje asa usino nje wa zaman tumala wo ndwa wo njenin tama wo mi antama mbe docteur ke njana men nanje men wo wala yore mba wa pani wo ko wa yore mba kele mama be to o bolo wo kamba be wa COVID-19 ke kana wo be me bi mu coronavirus bela ape wo do wo ngo Congo president di Faso ayanya wo ngo Congo o bola o yobo be wa COVID-19 ke kana bel tama yi wa president di Faso Rokuma Christian Kabore yanya bala barka da wa Burkina Faso gana belenke wa president di Faso wa kibela ko wala gonu wa do be wa buskel wa pani si mena nanzana wo be siela ndo mala ko zamala wo sa wo ko kala ke sa mena be kan to ko be wa kiber ka wa foje kana ko fo barka